भाई माने कौनसी मनुष्य चिंता करिया चाहि न थाए किंतु किछि किछि खराब परिस्थिति पई से चिंता करिया बाध्य होई पड़िଥାଏ। आजिर एई दुनिया रे एते सारा समस्या सृष्टि हेलानी कि जे कौनसी मनुष्य को भी चिंता माड़ी बसिबो। से घर परिस्थिति पई हो कि टंका पैसार अभाव पई हो, एमिति बहुत प्रकार समस्या पई मनुष्य चिंता करिଥାଏ। शेषर एई चिंता बढ़िबा कारणरू आमको नाना प्रकार मानसिक एवं शारीरिक रोगर शिकार होबा पई पड़िଥାଏ। आपण मानकर एई चिंता को दूर करिया पई गौतम बुद्धंकर गोटे कहानी कहबी। आपण जदि सेई कहानी को शेष पर्यंत सुनिबे ना, तेबे मु ग्यारंटी देई कहूची आपणक मनरे थिबा चिंता गोटे क्षण रे दूर होई जिवो। दया करी ए कहानी को ध्यान देई सुनंतु। गोटिए समयर कथा, जेतेबेले गौतम बुद्ध तांको शिष्य मानकु प्रवचन देउथिले, सेई समय रे तांको आश्रम पाखकु गोटिए व्यक्ति एवं गोटिए युवक आसिला। बुद्ध तांको शिष्य मानकु प्रवचन देई सारिला परे सेई युवक एवं व्यक्तिंक पाखकु गले। सेई स्थान रे चारिआडे सुंदर सुंदर गछ थिला, नाना प्रकारर पक्षी मानकर शब्द सुना जाउथिला। सेई युवक एवं व्यक्ति दुहिंकु सेई स्थानरु असीम शांति अनुभव हेउथिला। एहा परे बुद्ध सेई व्यक्ति एवं युवक को आश्रम को आसीबार कारण पचारिले। एहार उत्तर रे सेई व्यक्ति जनक कहिले, हे दयाळु बुद्ध, मु 5 दिन यात्रा करके आपनक निकटकु मो पुओ को देखाइबा पई आसीछि। इए मोर गुटिए मात्र पुओ। मो पुओ सबु समय रे आलस्यर अनुभव करूछि। कोनोसी काम को आरंभ करिबा पूर्वरु थकी जाउछि। एमिति लागुछि जेमति एहा भितर कोनोसी जीवन ही नाही। एहार मन बहुत चिड़चिड़ा हे गलानी। जदि आमे एहा को किछि भी कहउछे, तेबे हमर ये छोट छोट कथारे रागी जाउछि। एहा सहित एहार देखिबार क्षमता मध्ये दुर्बल हे गलानी। बयस न आसुणु एहार मुंडर बाळ मध्ये धीरे धीरे धळा हेबाकु लागिलानी। मु किछि बुझी पारुनी, एते कम बयस रे मो पुओ एमिति किपरि होई गला। हे महात्मा बुद्ध, मु मो पुओर स्वास्थ्य को नै बहुत चिंतित अछि। जेतेबेले मु मो पुत्र को वैद्यराजंक पाखकु नेकी गली, से किछि औषध देई कहिले तम पुओ को कुह चिंता न करिया पई। से अधिकरु अधिक चिंता करिबा कारणरु आज तार शरीरर ए अवस्था। किंतु मते तांकर बहुत बुझाइला परे भी मु तांकर किछि कथा बुझी पारिली नाही। मु जानि नाही कि चिंता कोन अटे, एहा केउ कारण पई आसीथाए एवं एहा को केमिति मो पुओर भितरु बाहर करिबी। एई कारण पई मु आपनक पाखकु आसीछि। दया करी मते एहार समाधान कुहंतु। बुद्ध तांको कथा को भलो भाबे सुनि सारिला परे पुओ को भलो भाबे देखिले। सेई पुओ को भलो भाबे निरीक्षण करि सारिया परे कहिले, चिंता करिबाकू तो केही चाहती नाही, किंतु एहा परे भी चिंता मस्तिष्क सांगरे जुड़ी होई जाए। एहा हेबा द्वारा व्यक्ति जानि भी पारि नथाए कि से चिंतार शिकार होई गलानी। जदि मनुष्य तार चिंतार कारण गुडी को जानिबारे सफल होई परिबो, तेबे से चिंतार समाधान खोजी परिबो। गौतम बुद्ध आगो को बुझाइले, सबुठार प्रथमे तुमे एहा बुझो कि चिंता कोन अटे। जेतेबेले भी केउ व्यक्ति कोनोसी काम करुथाए किंतु तार मन अन्य विषय रे भाबुथाए, कल्पना रे जदि निपुण थाए, तेबे तार शरीर एवं मन मध्य गोटे दूरता सृष्टि हो जाए। एही दूरता जेते अधिक होइथाए, व्यक्ति सेते अधिक निजर होश हराई थाए। शरीर एवं मनर एही दूरता को आमे चिंता कहि थाउ। काहेकि गोटे पसंदर खेल खेलिबा परे मनुष्य थकी जिबा परिवर्ते आहुरी खेलिबा को इच्छा जणाई थाए। जेतेबेले कि से खेलिबा परे थकीबा अनुभव करिबा कथा, किंतु बुझिबार कथाटी एहा कि सेही समय रे मन और शरीर एका साथी सेही खेल प्रति केंद्रित होई रही थाए, जहा द्वारा शरीर एवं मनर मध्यरे कोनोसी दूरता सृष्टि होई न थाए। एही दूरता न आसीबा कारणरू मनुष्य मनरे चिंता जन्म नेई न थाए। किंतु एहार विपरीत रे जेबे आमे एमिति किछि काम करिथाउ जा हमको पसंद न थाए, तेबे सेठारे आम मस्तिष्क तो काम करुथाए, मात्र आमर मन अन्य केउ दूर कल्पना रे घुरी बुलु थाए, जहा द्वारा शरीर एवं मनर मध्यरे गोटिए दूरता सृष्टि होई जाय थाए एवं एहा परे एई चिंता जन्म नै थाए। एही कारण पई मनुष्य को गोटिए समय रे गोटिए काम प्रति निजर शरीर एवं मन को लगाइबा दरकार, जहा द्वारा मनुष्य भितरे चिंता सृष्टि हेबो नाही। एहा परे बुद्ध कहिले, मनुष्य मनरे चिंता जन्म नेबार मुख्य 4टी कारण अछि। जदि मनुष्य एई 4टी कारण को बुझी जीवो, तेबे से सारा जीवन रे चिंता मुक्त होई रहि परिबो। गौतम बुद्ध प्रथम कारणटी बुझाई कि कहिले, प्रथम कारणटी हेला अति आशावादी हेबा। आशावादी हेबा गोटिए भलो कथा, किंतु आपण केबे एहा भाबिछन्ति कि मनुष्य जहा पाइया पई मन देकी इच्छा करिथाए ताको ता मिलि न थाए। कारण मनुष्यर गोटिए आशा पूरा होईछि कि नाही, से अन्य गोटिए आशा सृष्टि करि दैथाए। एही कारण पई मनुष्य तार लक्ष्य को पाइबा आशारे सबुदिन लक्ष्य प्रति भाबिथाए। एही कारण पई मनुष्य तार लक्ष्य को पाइबा आशारे सबुदिन लक्ष्य प्रति भाबिथाए। से भविष्यत रे थिबा आशा को पाइबा पई से वर्तमान रे केबे बंची पारे नाही। ताहार मन सर्वदा भविष्यत आड़कू चाहि रहिथाए, जहा द्वारा मन और शरीर भितरे दूरता सृष्टि होई जाय थाए। एही कारण पई से सबु समय रे भविष्यत को नै चिंतार शिकार होई जाय थाए। बुद्धंक मुहरु एई कथा सुनी से युवकटी कहिला, हे बुद्ध, कोन एहार माने हमकु लक्ष्य बनेबा कथा नुहे,
କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶାବାଦୀ ଲୋକ ହିଁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଏହା ଉପରେ ବୁଧ କହିଲେ, ପୁଅ, ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିବା କୌଣସି ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପୁରା ଧ୍ୟାନକୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ପରିଣାମ ଉପରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ପରିଣାମର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ଆସିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଯୋଜନା କରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଜଣାଥିବା ଦରକାର କି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜିଉଛନ୍ତି। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ ଅଟେ। ବୁଧ ଆଗକୁ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଈର୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈର୍ଷା ଏବଂ ଜଳନରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ ତେବେ ତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭିତରେ ପଚି ଯାଇଥାଏ। ଈର୍ଷା ଗୋଟିଏ ମନର ଘା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରର ଘାକୁ ତ ଠିକ କରାଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମନର ଘାକୁ କେବେ ଠିକ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟର ଖୁସି ଏବଂ ପ୍ରଗତିକୁ ଦେଖି କେବେ ଈର୍ଷା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବୁଧ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା ଜନ୍ମ ହେବାର ତୃତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି କୌଣସି କାମକୁ କାଲି କରିବା ଉପରେ ଛାଡିବା। ଆମ ଶରୀରର ଆଳସ୍ୟ ଆଜିର କାମକୁ କାଲିରେ ଛାଡି ଦେଇଥାଏ। ଏହି କାଲି କରିବାର ଭାବନା ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାମକୁ କାଲି କରିବି ବୋଲି କହୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସେହି କାମକୁ କେବେ ବି ସଠିକ ସମୟରେ କରିପାରିନଥାଏ। ଯଦି ବି ସେହି କାମ କୌଣସି ଆକାରରେ ପୁରା ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେହି କାମ ସେତେ ଭଲ ହୋଇପାରିନଥାଏ ଯେତିକି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି କାଲି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଜନ୍ମ ଦେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କାମକୁ କାଲି କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଜି କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ମହାତ୍ମା ବୁଧ ଚତୁର୍ଥ କାରଣଟି କହିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଲା ଅଧିକ ଭାବିବା। ବୁଧ ଆଗକୁ କହିଲେ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଭାବିଲା ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ମାନସିକ ରୋଗ କହିଥାଉ। ଏହି ମାନସିକ ରୋଗ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯିଏ ଅଧିକ ସମୟ କଳ୍ପନା କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଏହି କଳ୍ପନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅତୀତର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ବିନା ଦରକାରରେ ବିନା ଜରୁରୀରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବେଶୀ ଭାବିବା ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହି କଳ୍ପନା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସବୁଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଗୌତମ ବୁଧ ଆଗକୁ କହିଲେ, ପୁଅ, ଯଦି ତୁମେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସଚେତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବେ ମନ ଖୋଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି 4ଟି କାରଣକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କର। ଏହା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସେଇ ଯୁବକଟିର ବାପା ଗୌତମ ବୁଧଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭାଇମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଯିବା ଭଲ। ଏହା ବି ସତ୍ୟ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆଶା ଅଛି, ସେଇଠି ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରି ତ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ସମାଧାନରେ ହିଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବା ତେବେ ଚିନ୍ତା କଣ ପାଇଁ କରିବା? ତେଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯାହା ଘଟୁଅଛି ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଦିନକୁ 30 ମିନିଟ ଭବିଷ୍ୟତର କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଯେମିତିକି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ଆଖି ତଳ କଳା ପଡିଯିବା, ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ଧଳା ହେବା, ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ହଜମ ନ ହେବା, ଏପରି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ମୋ ଭାଇମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓ ଟିକେ ବି ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ।